तो यो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज का स्वागत है इस नए वीडियो में। ये 9 साल हो चुके स्पीकर को, आपको तो मालूम है। अभी अक्टूबर में हो जाएंगे इसको 9 साल। 2018 में खरीदा था। देखो भाई, अभी तक चल रहा है। आपको थोड़ा सा साउंड टेस्ट दिखाता हूँ घर का सामान कैसे चलता है। 1x पे करता हूँ। आप एक बार इसका बेस फील करो। वॉल्यूम काफ़ी कम रखूँगा मैं। हेडफोन का यूज़ ज़रूर करना भाई, हेडफोन ज़रूर यूज़ करना, बेस का पता लग जाएगा। इतनी सी वॉल्यूम, इतनी सी वॉल्यूम है। देखो बेस, देखो देखो बेस, देखो सुनो। ये कॉर्नर पे आ जाको, कॉर्नर पे आ गया मैं। ये कॉर्नर तक बेस आ रहा है। अब देखो ग्लास कैसे लेंगे। ग्लास ले यहाँ तक। फैन यहाँ का चालू तो मैं इसको यहाँ पर लग के दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ी। जमीन हिली पूरी, ये देखो यहाँ पर, देखो कैसे खेल रहा है। पूरा ये हिल रहा है। तबाही बेस है, ये भी हिल रहा है देखो। ऐसा बेस। शीशे देखो, शीशे देखो। शीशे से खेल रहे। ये गिड़ देखो। काफी तगड़ा बेस। और एक दिखाता हूँ आपको। आप बेस फील करो। इतना तगड़ा बेस। थोड़ी सी वो जमीन जमीन हिल रही है भाई। हाँ, ये पीछे के साइड जाता है। यहाँ पर कॉर्नर में आप बेस फील करो। हेडफोन यूज करना भी।
गेट देखो, गेट वाइब्रेट कर रहा है। तगड़ा बेस है भाई, तगड़ा। और इतना भाई टाइम देखो, अब सब सो रहे, उस टाइम पे बजा रहा हूँ। अभी दोपहर हो रही है यहाँ पर। अगर आपको बेस में मज़ा नहीं आ रहा तो और एक पंजाबी सॉन्ग आपके लिए एक लगा देता हूँ। सुनो एक बार। आप एक बार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टाइम। बाय।